یل بہ ویجبار اوسس جمعہ پڑھان اک دۄہ چھُس جمعہ پڑھن جمعہ پوٚر سنت تہِ پوٚر شخص آو مےٚ برونٛہہ کُن دوٚپُن مےٚ کَرے معاف پروردگار مےٚ دوٚپمَس ژےٚ کیٛاہ چھُتھ تیوٗتاہ کوٚرمُت 100 قتل کرن وٲلِس کوٚر مغفرت رۄبن ژےٚ تہٕ مےٚ چھِنہٕ تیٖتۍ گۄناہ مےٚ تہِ کَرِ ژےٚ تہِ کَری مغفرت پروردگار دوٚپُن مےٚ حظ باسان مےٚ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپُن ییٚتھۍ مسجد منٛز اوس مےٚ نیٚچوٗ یِوان جمعہ پرنہِ دوٚپُن یوٚتام یتھ مسجد منٛز جمعہ اوس پران سحرس تہِ اوس وۄتھان 5 وقت نماز اوس پران تلاوت اوس کران دوٚپُن کن برِہم اگر شراب آسہِ چٮ۪وان نیٚچوٗ کِہیٖنۍ معاملہٕ چھُے نہٕ ژےٚ اگر زار آسہِ گِنٛدان کٕہٕنۍ معاملہٕ چھُ صرف چھُ معاملہٕ آنٛگِس مٔٹۍ پوٗرِس نٲلِس کنٮ۪ل ونس ویٖرِس نبوٗگس اگر یُکُن آو نوجوان دوٚپُن کن برِہم دوٚپُن دباو کوٚرمس کٔمِس نیٚچوِس تیُتھ کوٚر مےٚ دباو دوٚپُن سُہ چھُنہٕ چانہِ مسجد منٛز وۄنۍ جمعہ پرنہِ یِوان دوٚپُن وۄنۍ گٔیے 2-3 رٮ۪تھ دوٚپُن 8 بجہِ وۄتھان نہ نٮ۪ماز نہ تلاوت نہ ریش نہ حیا دوٚپُن 3 رٮ۪تھے دیُت مےٚ دٮ۪ماغن چکر ہتا ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ نٮ۪مازِ رُکوتھا پنُن اولاد اجتماعس رُکوتھا پنُن اولاد توحید نش رُکوتھا پنُن اولاد آداب تو اخلاق ہیٚچھنہٕ نش رُکوتھا پنُن اولاد دوٚپُن وۄنۍ حظ کرے مےٚ کوٗشش تٔمِس مےٚ دپیمس گژھ مگر سُہ چھُ تیوٗت سرد گوٚمُت سُہ چھُنہٕ وۄنۍ دُبارٕ یہِ نصیحت قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ تیار دوٚپُن ژےٚ ما چھُے طاقتھا ژٕے کرِہس وۄنۍ نصیحت دوٚپُن وۄنۍ اگر پانس سۭتی نیٖہن مگر بیٚیہِ گوٚژھ آن دِ ٹریک یُن بیٚیہِ گوٚژھ نٮ۪ماز پرُن بیٚیہِ گوٚژھ تِتھٕے پٲٹھۍ سُلہِ وۄتھُن یِتھ پٲٹھۍ سُہ امہِ برونٛہہ سُلہِ اوس